हांगा पुणे जो गांव आसा आमचो हांगा प्रत्येक दिसा हांगसर एक्सिडेंट जायत आसता। त्या खातीर आमी सरकाराक एक रिक्वेस्ट केलो, डिमांड केलेली की आमचो वयलो जो रोड आहा तो बेगीतल्या बेगीन करून दिवचो आमकां। आतां काल असो एक इन्सिडेंट जालो की हांगा एक्सिडेंट जालो, प्रत्येक दिसा जाताच आनी जे आमचे शॉपवाले आहा ते आपलो जीव मुठीन धरून हांगसर रावलेले आसा। केन्ना कितें जाय असो सांगूंक शकना की मोठो इन्सिडेंट जावन तेंचो जीव वचोंक शकता। देवाच्या कृपेन ते साल्वारूय जाता। तसोच जो आमचो डिमांड आशिल्लो तो आतां सरकारान पुरो केलेलो आसा, वयलो रोड आमचो केलेलो आसा। हांव पुणे गांवचो सरपंच सर्वेश। वदा तुमकां आमी सकलो रोड दाखयलो आमचो जो ओल्ड रोड आशिल्लो। आतां हो जो नवीन केला, जो आमी सरकारा कडेन डिमांड केलेलो की हो बेगीतल्या बेगीन करचो, त्या प्रमाणे सरकारान हो आमचो रोड करून दिलेलो आसा। त्या खातीर हांव गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां थँक्यू म्हणटा। तशेंच आमचे मडकय मतदार संघाचे मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकर सर वीज मंत्री तांकांय थँक्यू म्हणटा। तशेंच आतां हांव परत एकदा सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन हो रोड जो आतां कंप्लीट जालेलो आहा तो बेगीतल्या बेगीन स्टार्ट करचो आनी तो सकलो रोड जो आहा तो सर्वीस रोड दवरचो, वो टू वे करचो। पण एक्सिडेंट सध्या थंय जायत आसा, कालूय एक जालेलो आसा। त्याच खातीर म्हाजी सरकाराक रिक्वेस्ट आहा की जाता तितले बेगीन हो टू वे करचो। गांवच्या लोकांचो डिमांड कितें आसा सध्या आतां? गांवच्या लोकांचे डिमांड आहा की जाता तितले बेगीन हो रोड करचो, कित्याक कालूय एक असो इन्सिडेंट जालेलो आहा, थंय एक्सिडेंट जालेलो आहा, मायनर इंजरी जालेले आहा, सो काय व्हडलेशें जालेलें ना। आनी दुकानवाले जे आहा ते आपलो जीव मुठीत धरून रावलेले आसा की केन्ना कितें जायत सांगून नजो। थंय जायत आसता एक्सिडेंट वारंवार। तुमच्या आमदाराक कितें सांगूंक सोदता तुमी? जे आमचे आमदार आहा तेंच्यांनी हो प्रयत्न केलो म्हणून हो बेगीन जालेलो आसा। सो ते काम आपले करीत आसा, सो तेजेर काय व्हडलो प्रॉब्लेम आमकां ना।